Assalamualaikum guys, iwan ninyo ako manaw paayala, Yubenko. Yan, naglalakad kami. Kaakad na kami motor, iwansin ako si Banko. Yan, tas kami motor, tricycle. Yan na, pag kami natas tricycle. Guys, hindi ko dobe siya lupa so. Pero malago lang yung highway niya. Yan, nakarating na kami yung Yubenko Ayala. Yan guys. Actually, bago lang kami diya sa Buanga. Hindi kami Ricoto, Buanga City. Yan. Meron na kami. Way na ako naka-video guys. Kaya sapat ko lang kasi masyado manuway. Sambil, yapdi kami guys.